Sa kadugayan ako na gining napatiles ni akong balay nga gipabuhat diri abade. Dili na gyud ta magbalik-balik ug panilhig sa mga balas nga dili mahurot diri. Kay limpyo naman ni kayong tan-awon bade. Mao ni giingon ako sa inyo ha bade ug kung magpatiles naman kaling ta diri. Magkahubo-hubo gid ta ani bade. Wa gid tay biling kwarta diri. Pero wala gid ko ilaba diri kay dili naman gyud ni mabargo siya. Tirada na to karon kay medyo nindot naman pud ni kayo ang dagan sa panahon. Human na gyud naton itanan tiles ni atong banggirahan diri abade. Pwede na gid ning mabutngan og mga gamit ug mahugasan ni. Nag-abot na gid ni atong bayronon sa balas ug tiles bade. Bitaw bade nagdugang na pud tagpalit og balas ug mga semento ug adhesive diri kay magpa-tiles nam lagi ta sa akong balay nga gipahimo bade. Isa gid pud ning tiles nga murag dako-dako gid pud tag maggasto ani. Pero dili pa gyud mao ni. Sobra pa gid atong gastoon ani sa mga kulang nato sa akong balay bade. Sa kadak-an pa gyud na atong budget nga mga tiles diha. Kulang pa gid sa biranda ug kusina ug sa mga CR bade. Dako pa gid kani kulang. Diri gid ko makaingon bade ba nga dili gyud ay basta-basta og magpabuhat og balay diri perting gastuhan. Amo na dahil nagipang padaplin ning mga butang diri kay daghan naman lagi tay butang-butang diri sa sulod sa balay bade. Kay sugda naman amo nig tiles ni. Excited na gid kay ko nga makakita nga mahumanan ni. Kay sa ginaingon pa nako bade. Karon pa gid ta ka-testing ani. Perminti ning bag-o sa atong panan-aw bade. Kunya kining mga tiles nga atong gipamalit diri. Dili ra pud kayo tantong mahal ni. Mao ra gid ni pinakabarato kayo styles bade. Kana ra gyud akong gipili diha kay kung magpamahal-mahal pa ta. Ay na samot gyud tang makahubo diri Pero mao ra man gud gihapon silang tan-awon bade. Mamahal na o mabarato na imong paliton diha. Pero ang naka-advantage sa mahal bade kay gwapo tan-awon ba. Gwapo gid design siya. Pero bitaw bade pinakabarato ra gid ni atong gipalit dire. Wala gid pud ko nang inahanglan atong mahal bade. Ang ako lang dire ang matiles ani ba. Nindot gid pud ni siya nga pagkabarato bade kay naa na gid ni design daan siya. Mas mahal pa gyud to aning plain nga color puti bade. Kay tag 170 mang buok ato niya. Pero og ako po'y pabuton bade. Dili gid pud ko atong plain nga color puti ra. Puslan man nga nagpa-tiles naman gyud ta. Kinahanglan ana bade nga naa pud ginagmay nga design ba. Diri lang mi nag-una og tiles sa atong sala bade kay para nga inigugaan eh. Pwede na gid matamakan siya. Abi gyud akong dali ra ni trabaho ning tiles bade kay tan-awon na to igo ra man taplak-taplak ni. Pero langay gyud siya gamay bade pag abot sa kanto-kanto diha. Pero kung bati ra man gud pud kaayo bade og malangay-langay ni. Unsaon man ang kusog bade og palpak na ang trabaho diha. Ay na, dako yung problema. Pero bitaw bade lain pay ato ba. Nindot na gid kay ning tan-awon ni akong balay diri bade nga bisan man tuod wala pa ni mahumanig tiles ni. Perminti bayan akong ginaingon sa inyo ha bade nga wala lang gyud nato damha ba. Nga niabot ta diri Bitaw bade nalipay gyud ko pag-ayo diri kay abi gyud ako dili nako ni mahuman ni akong balay bade. Dili pa man gyud totally nga humanan ni. Daghan pa man gyud kay ni kulang ni akong balay nga gipahimo diri bade. Pero balay na gyud ni. Pero kasayod man gyud kong daghan tang nangandoy og balay diri pero isa ra gyud matambag nako sa inyo ha bade. Padayon lang gyud ba sa inyong pangandoy diha. Kung dili man galing matuman na imong mga yango-ngo og pangandoy sa imong kinabuhi bade. Naa man ay lain gitagana sa imo ha. Dili pud tanan pangandoy nimo sa kinabuhi nga matuman bade. Mao gid pud na isang huna-hunaon nimo diha. Unya mao na ni. Sangko na gyud namo ng tulo ka linya didto as pikas portahan bade. Kilid-kilid na lang gyud kulang ani. Amo ra nang gipaiwit diha ang tubular nga color green bade kay lisod man gamay siya. Ato pa lang yung sala ang nahuman nato sa pag-tiles diri bade. Pero nindot na gid kay nang tan-awon siya. Pwede na gid nato tong ibalhin to atong mga katri sunod diri sa atong sala bade kay gahi naman ni. Kwarto man pud atong isunod ani. Nindot na gid kay ning tamakan ni pohon inig mahuman na ni bade ba. Perting ninduta diri Pila ra bagay istorya.